Hiers everyone, it's Macy, a good jogger in Batuliti. So karon guys, ubanimi ninyo muka on dere sa Lapangs kay Mansarinamo. Char. Happy 1 year and 9 months sa rin lang. Love you palagi. Unya, padulong na ta mag-order aning na tayo. Ayan, siya na daw muna. Siyempre, video-video sa tanong while waiting sa atong food. Ayan, papansin niyo sa inyo guys. Cherries, pagbigyan niyo naman sa ree. Sarap naman. For the go. Ngaon ta guys. Marites pa more love. Bye-bye na. Thank you for watching.